Ibarala baba ibarala amama ala kweso aye dati kokapa na ye na yati patara so ake kwasinga ti poroso so radio ndekeluka alekeni laso ndaliti kojo kapati pikango patati ki sarateni nandoti aye susi atamla na yati ngusa kuse nandoni balako na gomba ya ngasi a fini bangondo ndaliti ngusa kuse nandoni baluse ngusa kuse nandoni balako na gomba ya ake nguso aye so abagigi na yani akasunga mamboko tingu biana tugutumba titena sara sisiri alingbidi tene aki na ko tibe Afrika nguso akondani na ndoti amena yesu si alingbidi tene atambla njoni nga amena yesu si atambla nga kwa njoni pepe na yati ko tibe Afrika na popotia yesu si atambla njoni kwa pepe aka teneti a nzingo nginza nga na sangoye na kwati leta na legeni kwa pepe aka yesu si a son beti lu susi lo kegbeni gbasa batenti kingo na ngangu na kete kodo susi lu sigi na mbeni tondo na ndoni ndatenti so abatene amina yisi sango kwati leta na mbana atambla na mbageti dagwata ti bangi akenga oko atondo susi haute autorité bada susi abateti lengo bia na legeni na sango kwati leta na talegeni asiginga na bini tondo susi lobolo tene anginza susi alingi tene amuna tugu tene sana kusala na legeni kwe pepe a wabada lezunga kwe angwana peko pepe si ala sigi na bini tondo so abatene beti susi amu na a uzoti gingololo si korishin na mbageti bozum ak na legeni pepe si ala unda ti tene amiro kwati gingololo ton susi ya chinois akasarane na mbageti bozum mingi tamina zo akui na yati akpale susi atugu tumba akena gereni na yati akete kodro tiko ti be Afrika ngubia aye da tikanga mboko ti lo ti mbagi ton suti bana le pepe si le ngbala ko ti pikali ti tene amungangu na tugu tiko ti be Afrika sa lingbi tene ala luti na ndoti geretiala ti batana kodro na legeti ekonomi a mosoro tiko ti be Afrika wu mingi na nduzu kete si asilaso na 4% tonga susi yanga ti munju afa nga na mbage a yesu si agana pekone aka songu gba aye dati tene afuta a arere akiri ti a wakwati leta susi akanando ti leta ngbe na ye na ngusa kuse na nduni use na ala si ala tonda tene ala warni oko na oko we pikango patara na legeti seduti nga na ala wakwati leta abagigi si a wakwati leta aye dati tene asumbo ko chana na gbeti mini mbeti na ngu gba so alimbi tene amulegi na ala tene ayapu duti chala ngu gba angbala kwati tene apikali nga na legeti pikango patara na awa munga mboko nga na bendo ti gigi tene ayapu zingigi susi akanando ti atugu ti ko ti bi Afrika singa na mbagi kodo ti risi aye dati tene amu agbaku ti bira na atugu ti ko ti bi Afrika na tingusa kuse na ndoni balako na gomba ya susi a undi tenti fango ngbanga abagigi ala susi ake na ndoti ku d'appel ti gbata ti bangi nga na mbagi ti bwa aye dati tene afa ngbanga na ndoti ala susi akwa ti maboko tonga na awa bingo kpale nga na gango na ususu na ti ko ti bi Afrika tabloni afabiani so ikigwe na ya tingusa kuse na ndoni baluse so akaengu ti songwazo na ko ti bi Afrika andaka ndia susi abatendi sango kusala ti ala so akanati bada ti lengo ge ti songwazo na ko ti bi Afrika ade abagigi kwe pepe anyela si asara si atambla ko njoni pepe nyela si asara si abibundu na betala wala nyela si ngugba alimbite na asara si yeti njoni alimbite na abagigi na ngusa kusa na ndoni baluse mangati si ayeni atambla njoni kwe pepe mangati si ngu ti sakusa ndoni baluse alimbite ne adutinde teneti mangbingo tere teneti fango ngbanga teneti seduti nga teneti mungo kodo na nduzu aini alingbe padi tene atambla tene ba aka undangwando susi ilingbi tene iza na yati sakpati undango tentiti la susi ilingbi tene epika patarada ti pikango patarani iwara kota wa fango mbeti François Akandi Kome sosi le ekina seleti citoyen debout et solidaire ti Centrafrique le eke na mbageti Paris pakara Akandi Kombe ibarala Bibara pakara Jean Fernand Bibara Asewakwe Bangi Nati Kete Kodo Sake Kongo et Bibara Awabe Afrika Kwe Iriti Kundu Timbini Ake citoyen de Beau solidaire Yawa Kodro Iloti Maboko na Maboko Yambanga na tereti meza wa bungo koko maître Timoléon Kokongo slogan na Iriti Alliance pour la démocratie et le progrès ADP maître Timoléon Kokongo et Barala Baramo Itati Fernand Bonani na Itati Sokwa Kemai Yambanga gbene gbe Noël Ramadan si loga na seleti USTC so si luke use wakwasuni gbene gbe Noël Ramadan et Barala na katikati ti kwasinga so aikembi Jean Fernand Kwena bi wara mungo mamboko ti Hermon Nambona nga na Anne Alix Punimati ala londo pepe ikili na yati pikango patati ni fade so. Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
na zingo yanga ti pikango patati so ikiunda tena la professeur akandi ala ba ngu sakusa na ndoni balako na gomba ya so a undi so tonga na nye na legitenti seduti na legitenti segbe alezo nga na legiti teneti batango kodro nga na teneti konomi kozo kwe nguna la singira mingi swala muna ndege tena pika patara na ndo teneti kodro uku saki use na balako na gomba ya so a onso est-ce que kodro ki a sigi na yaki pono est-ce que kodro ki a sigi na yaki pasi est-ce que azo a wabe Afrika kwe ala tambla yamba na yaki kodro sala ala dea yakatala ala butisala kwa ala tidengo yaka wala tidengo buze wala na yaki administration yeso ala uda so ndeke répondre na lande na pokoni mais guso onso kozo eni ake kota pikango patarati Khartoum sala sigi na mbeni nene mbeti atene imatera we eke kiri na siriri na kodro pikango pataraso abatia wa kodro tibe Afrika atenando na gouvernement atena giati kodro atene lege so meneni so aken joni lege même kundu tibi so kweso ndege président ni so atene la ni tene so joni lege la momuso giati kodro mais na lege ni so il faut moma yangati amle giati kodro awa poroso azu so na yati société civile azu papasi babatala mtala takui na yati so ala kana association tala la kana keta kundi tala kwa mwala kwe na force vie igwe pika patarati tene siriri akini biani na tikoroti mais biati koro a décidé tout à le sala tout autrement kana tout à la gasini betini na banki mais est-ce que siriri akini na koroti yao et que ma ando atene na pokoti akorti katunzo ambeni akale akote kana mbageti pawa so sijiki na zotilo ala gwa mwazo kana maboko tala apika ala na ngombe laso ekemake na bageti birao na amdafo ambena zo so si asu maboko tala lani na gbeti kotambeti ti Khartoum na ti bangiso ala la ke tirikaso zoko ti tenengo tena ke dape imala so tene ali darasa le na bombari jusqu'à na babuti donc le liati waka baskoto mbomu na ombobu ouais amu tanguti kodro altana titulu atene loke biati bageti kodro ni so atene gouverneur de région militaire na legini so est-ce que aitati sala kana bambuti ala kana bangasu ala kana zeni ala kana lindao ala kana zangba ala kana ipi na bria est-ce que digitala na yati guto onso a améliorer linga pembe que je mais ambeni aitati atene yeso ko zo aketara aka parfait donc il a avancé qui était guéri na pokoti guéri il a avancé mais na bangon de tibi biati koro le responsable de Tikoroti le responsable de tene a wande aga amundo ti c'est ce qui a fait le responsable de tene a wande aga mu na ngbape le responsable de tene a wabe Afrika kwe a la banjoni na yati dikala a la tambla yamba ti go tisala kotala a la ba a la nyonjoni a la tenjoni kobe etc mais nguni so on so di pasi na mawa jusqu'à avant ti tene nguso a undi so balina londoka na bageti birao na bageti bambuti agalbi ati na yati bangi na kilomètre 5 imatene nyango use amlenge ti be Afrika ke pika tereka na ngombe na bageti kilomètre 5 imatene afakati agwape unda na la tite na la gwape a ministre kwa agape laso imatene kodroti satene retour de l'autorité d'État à na kilomètre 5 beti angere na tenesu mais laso imbaki bando ambena tena keda men beke asayana de na poko teneti justice ifango mangana ya tikoroti za kota tenemi teneti sécurité ako kota tenemi teneti économie so azo ke tenekana ya teneba taux de croissance à côté alenga beke tindi menge tikete kodro et na ya tikete kodroka akota teneta la so ke matina atene kodroni a mai itene ka sembe timbiso na yani geso est-ce que gozo ke da est-ce que mi petit zambeni kete nyamana ya tibusa timbi est-ce que mi petit na mi momne de timbi bitokalo na école et puis mi kutani est-ce que mi petit na bisara etoso est-ce que mi petit lango na ya ti datimbi na ya ti kodo yamba ou timbambi ti tene bigombi ya ti aka ou bi ya ti benyama pe
Donc, l'assaut, dossier et d'outils d'assaut, en bénin, quelqu'un a avancé, mais, bi, na cour d'outils, il petit bravo na gouvernement, bravo na Gati Kodro après. Parce que, à la Saranaya, promesse à la débayanga, à tenir. L'assaut, à la Sorombiton, à Gati Kodro, de que garde, de que protéger, de que Sarasi, à Wande, ça la Tigina Kodoti, de que Sarasi, Gigitala, à Maï, mais il va tikou. Pour ça, il il m'a l'enjeuné à la tene, à la Kendu, tu tenais, bravo na Gati Kodro après, mettons, à Nambageti Tentisi d'outils, si aïe a tia kete, si Nambageti économie, liga kadasi, asa ka faya kati coton, la Tokia, à la Kawa, kete pata, tchala, aka ambena, si ali buti dans la pekona pe? Ah, mais petit dans la pekona, mais mon gars, biketindi kambao, biketindi kamba, bikana mon bitana, bilondo na kete korola, bikana bangi, si bilondo bikana potosi, à la kayire bi professeur, korotina kembeni kete korokasu na eti bas kota yena tene Congo, baba simbiando, akuzoti pango yaka, si café, lasso, azatene na yatene, azoti bendoti gigi agatenaï, et puis gouvernement à Yambala, à Tenaïa Tene, bas Kodoti à Maï actuellement, taux de croissance 4%. Mais à la Tenaïa Tene, là, ce Kodoti n'a que Johnny à Ontango, Soando, Azo, Tikete Kodro, à Guapa Yakati Kotontala, à Fakati Kafetala, à la gare où les Kotontala, où les Kafetala, à l'Inga que Agati Bonatitala, Azoti Dengo Bouzenga que, Nilondo na Bambouti, ni Petit Gouni, na Bageti Ipi, ni Kaeti, ni Nilondo Nikiri. Là, ça fait d'affaires. Même à mon sorotique de Tissé, à mon sorotique de Tissé, à Zoala, que commandement en Donizo, à Katuru Butumba, à Katuru Bupalea, est-ce qu'à Katuru Butumbana, Turu Bupaleso, à la payer un peu, à la payer un peu. C'est un taux de croissance à tenter économie, ça, c'est une somme des économistes à peine, du mandat économique, du Kekete, légatif Dialam, du mandat, même bien que, c'est un économie, ça, c'est un saut, avec un équipe Sarango quoi, n'a un équipe Bongoye, ce qui me sert à quoi, tu m'as dit, ma beaucoup de mots. Sarango, on a conduit, soit, non, à te d'appel. Légatif Bongoya, que d'appel. À je suis payé un poni, soit tout, je pas payer un peu. Là, ce Tennessee, là, la gare Tennessee, qui timbi, qui t'en habite, Tennessee, Duru, Tennessee, ce que gare Tennessee, là, que gare Tennessee, pas conduit actuellement que Maï, comment conduit à petit Maï, à 11 ando, là, il y a tout le monde, qui conduit à petit, à je crois, ça là, quoi, hein. Nila, et malawe, maître Timoléo, Kongo, Bangondo, Tchala, Nandoti, Ngusakus, Nandoni, Balapana, Gombe, associé, à Undiso, Ata, na Legit Tennessee, Segbi Alezo, Ata, na Legit Tennessee, Duti, Nga, Tennessee, Bumigocha, Wabia, Fuka, Tongana. Merci mingi tatimbi na teneti kodro nguso aonso ngusa ke usena ndoni bala kuna gomba ya pasi mingi na ati kwa singa so ikigile giti tenande ambena kete tenaniso metimbi timuyeni na konongoni ko eti londo na nzeti janvier biti si na nzeti décembre so singwa undi na niso bitena tenaye tiunda ngo tereti unda tereti tene est-ce que na nguso par rapport na nguti ça que usena ndoni bala kuna miambeso est-ce que yina ganzoni kete santi tene guneta kete parce que na yangati munzo frana tene le diable se trouve dans les détails. T'as dit mon gunhetia keta itibazo mo waraga sonina sonini mais na kotani kweso est-ce que yina ganzoni kete ton alternative à corti cartum bi penser que parce que ton na tirakeda tumba keda liga ki mingiti na tene a liga wara siriri na ligiti à corti cartum amuna ligiti ndia biati korate non il faut à la matière à la signer betia que na ligiti ndia la mais ndia sumbi teneso akigi à corti cartum ko pe tatimbi biki avocat so même à code civil ou code de la famille so depiando si yé dans la pekuna ngu 1997 ka sa la so ngu bale otawo so atentene tonom nenge babatu la ku il faut que abatalo yeti pokoti kwa il faut apeni zola ki peni zoa yeso kwa so akingangu mingi yegiti ndia nyina sibite na internet ton yeti tene muga keta ini so ikisigi dape nyina bitene biriso 2013 2014 2015 2016 2017 so ikilana ti kota bi ndo avuko sibite na timite la so na 2019 so on a ni so est-ce que pusu kete est-ce que waza kete na yati kota bukulubuti so mbingo ti so itirani daso bitene oui waza mingi pone mu par exemple tenetis insécurité so ak teneti ala so na ba pasi mi akala chandu ti sita pe ala ke tenjo na pe nguti yonga da pela ke lango na data la pe laso sita ngba o kenati kodoti ambena kagu na kodrowande na mbeketi Congo démocratique na mbeketi Cameroun na mbeketi Tchad laso eska itati so akiri mingi mi pensa la kiri na dutingoti ginati bangi tatene 35 kilo so agiteneti bira pe lani so afatu ngumale baba na 2018 ala na fambe nazo 5 kilo lani au moins par mois lani ngumbek tout la leguke na nguti 2018 lani afazo leguke tinguso quand même bigi na fin d'année si makota ni social lundo c'est vrai que nzarati betia tene afa centrafricain en copé il quoi ingba na fini tene tiringbati koroti mais igrisa pe est-ce que tiriso agaso to dira la ganani tatene bien lani lo ke bepe kozo gere bien na tango di bozeze ala la sara politique mais so lundo depuis crise
salondo i kula qui est responsable ba ina gombi ali maintenant nzarati betia tantene tono ndo avu ko so yeso mo tunda tono ben kete waza so mo kibono do moten no wanizo ake wati bujila wanizo ake wati petrolam biyigi tagi vrai wati courant wati tonso mo tonso so anda ngambi tene ndia wala so la tene politique na gitantene igigile giti poroso isara mayere iso ake nzoni tena ke nzoni kwape igigile gitene non il faut que i a centrafrique ton solo tene so digiti so du tane la ko so il faut qu'il y ait ton biri si binyongi ngu umbi tegile ti karako si la so quand même bi tegusa bi petit gwe bi vongunja bi ngam tesmi petit da mitene ba ina ganga njona pa il faut bi tegi ndoni nyama na oignon na nyesimbinga bitene i wundi la so be centrafrique na gala so be akembi ko kongola so la simbi ki premier centrafricain ndo ti c'est tiers c'est yape a baba timbe ki anda ko taratimba keda ala muna bilaso 2019 2020 peut-être tene bi sara mbini tene ina gona devant quelqu'un bi penser que tu vas mlenge timba gangaso ala sara gandoni il faut que dutinati logique tene i sara ina nati tene agwayo mais tu dala undango tene susi professeur akanja tene akatene ti ngangu su zoko kwa limbuti mu na jendo susi a wapo so alimbuti mu ake gbeti kodola si amu jendo lo tene asina langu tonga so nikisa to langa a tugu tumba nga kwa amu jendo atena ni mu jendo tene peko sungombo ko tani so ani zakwa ti tumba mais yeso si la so akatonga mini kwa na ti ko ti Afrika ka so azaka mu jendo mais azaka bata peko ti jendo ti ala pe non azo mu jendo ala bata peko ni ambeni abatape ake azo kwa pe ya 14 groupes armés ake 14 nga kwa la sara choni sape miskin big pale abaisa wagalu sidiki big pale la so sidiki lo na boa lo kirna tikbola sawe ali darasa tene bien na bambali mais la so darasa peta tene bien akirna pokula kapokwa asa nganguna ave miskin akasa nganguna ali darasa non asara bon binga pe ti sonu so ake a secret militaire ake a stratégie ti lutte binga pe combatien si asara nganguna mbena peso tantu so professeur combattant katene satini ko bi comme ça droit bisa art militaire pe bisa sécurité tene binga tene batien si mulo so tonso même 5 kilos na tot samba pazalando agoti mu 5 kilos a été boazo a marché après tout dernièrement encore a gona 5 kilos ti mu force est-ce que a marché lani ta 5 kilos sera sûr que ton ngite ti ngombe ti fazo ti tene a moins ngombe na botazo 5 kilos ça que mu combien de temps si même a faka ou bien minusca na ngombe ça nizo 5 kilos ça que ça combien de temps problème na giape ak art militaire ak ambena paramètres so i maîtriser après batien si azona sa tonso ti mimbi kimlengi ti kodro mbi tantene yeni alors ambena yitantene gilaso ikena minuso il faut que tout de suite il ondona minu rutina 14 na kotala na ndola ko bas peut-être il sera magima ou bien ikinza pala si sera miracle mais sonizo na politique so mo petit ça tonga so pe donc ndo vu ko so il faut mo legi yeke mo kizawani yeke et mi pense que gati kodro asato so bitene accordi kartuma ke legiti ndia bitene ndia ko ake gimbeti la su azuna mu engagement ake bonne volonté na sarangoni des fois mo ki wara difficulté mo ki wara ngangu il faut gwani yeke c'est un processus ou alors et si un betape il sera ndiape il londo gina bira na bira mo fami bi famo to ngangu okay ala fami il fa terti ko du sangangu angba ke kodro ni tena undi bugati ko da unda so ape lunda tentene ala ga tuti matériel ala sien biti et mi penser que je crois il da sien biti na 14 ni quoi signé le ko le signé même là so pala ke daso bon sauf Guy lo miskin so c'est a signé ani peut-être si dit qu'il a signé mais le kilo kirida bi encore mbeni so si ça ra contaminer pour mais ala ngba angala ko ça pale na banti amada gaza na yati mambeka de so binga mais amada gaza ake bata oko na popocha bata mbena bata aussi banga sutimbi la so adewe tati bi ko mbape tene que ali darasa londo la so le commander bambari jusqu'à bambuti c'est faux binga timi ali darasa banga so après donc bi matin le pe bambari legeti lo nga bambazi ko bambuta u mingi parce que kota lintene mo na mbeki ti yalinga ti sika buti bakuma ti sikonkazo zoke dape c'est un territoire vide ali darasa on a leti kodona legeti route nationale wa numéro 6 wa komesora si autotulu na zutulo on a ti bangasu on a rafai a gwenga 11 mishasi na bambuta pe ça le teton soit na legena pe inga kumolo on peut même peut on a ti ngundang bilala kwa sikazo mais là son bangasu na korotimbi ali darasa ke kape sumbi pe teton so il faut itene que ye kola bubape te sumbi tene sura donc wa a commencé ti zakete i mu maboko ti koe ndosa goti anso a empolele i koe waranjo na pekoni bon tene non wana zape a digitonso et puis kanyela la ke sara yala soit que tene wana zape ndo adapeso qu'est-ce qu'ils font doit kodro au moins le sara si lo ke échoué nambeni lo réussir nambeni ambena guna legini ambena tialo mais ala soit que zanga so ala kola nyala kena aliti gbati kodro be ala kwa sara ni quoi ala so quoi que dikoten la so la ga a ezingo biani a yala ke dikoten so ils étaient avec lui qu'est-ce qu'ils ont fait bukasa solo la solo ezingo so il était ministre de la sécurité yani bayon gbati tene siriri lolo geliti gona 5 kilo so est-ce le golo mu 5 kilo lani mo ba tene so la ala gbati ko materape si ala kirina yati opposition aussi yini kwa gato il faut ça être un miracle na bitantene timbi gbati ko ke sarangangu
il doit être aider l'eau il faut le traiter tenir bien ça marche après ça tenir bien en dobeni il est bien ni mais aussi tenir le sanga ngumi mais yeso mbimbi le chenani avec na l'équipe politique aussi biriso tene le gona élection le naita tu la matéré ala bumbi na terre tu la gagner élection ouais c'est le solo gati sigina MCU bumbi tu le sodi si ala na la matéré après mais non si ala boto terre tala amunja te dia aussi sécurité comme tel t'as dit pas si zo ke ban na gigitu la koko sur le terrain ça c'est une chose le sentiment de sécurité c'est une autre chose t'as dit na ti bêtiment na dit qu'on ça que dit qu'on a radio na bumingo ça que bumbi na petene a bumbi na combattant a bumbi na doso tonso o buzaga ki bumbi azuka mango que manso aussi a créé sentiment d'insécurité et cela se met en tenant bah so si gaji ko na mbatu so ala ga patrouille et mango terre so ala que ça comme si beto que ça rai c'est comme si yena que gatu sunga sungango buzaga so ba terre tanu ya ko do nyala ke pasane ke kiriki nyala ke pasane ke kiriki c'est-à-dire là so a que sentiment d'insécurité ni là si a konotulo on doni ora zo saki yoro waso a ka opposition nyala se met en tenant donc fa di gaji ko do matériel nala le matériel nala parce que ko na ke tilo pe ko na ke ti kwe ngizati ta ke gitilo ko pe le matériel lo zanga ngana poste tala ta ministre so ala ngana iniso le lekeni ala bombi tere ko ala bo de vocape la susu ay zingo biani ou intenti tene élection qui dapa un peu so ak dapa timtene tene ki ko taiso si gati ko dos mi petit bi binando tilo ak gi solo na a itatilo solani si ala matériel so ala matériel encore après c'est là so ala kira ala nan ko bombi tere tilo si lo gagner si tenton so mais là so ba ala kira bombi ko contre lo bon si là ki ba ina ki go binga timbi ko taiso si mitene na 2019 a bubaso ak gi mango tere si gati ko drona itatilo ti politique so parce que ça bu ba ko mingi so ga si politique ala yana itene pakara Noël Ramadan la ngusa kusiandoni baraka na gomba ya kangami ningwi ti pikango pata mingi na do tenti nzoni duticha wa kwati leta nga tenti awa be Afrika ala nga kwa akokapa na ya pikango pata so ala bata la ni ngusa kusiandoni baraka gomba ya na do tenti dialogue social aina tambato bimuna la singila bima a tarmiso gaming tongana mungu saku senandoni balako na gumba ya yiti boliti est-ce que na yati nguso onso dutingoti centrafricain na bango ndoti dutingoti centrafricain na legiti siriri na legiti kolomiti kodroti na legiti ambena nzere tenemingi est-ce que yeni aguna legeni aguna pokoti sosi inala kwei kufadeni to munda zotonzo zoko ko kega na teniti betlo to na munda na zososi poroso ko betianga tala zo ala si ala ganati ala ndende membiti fa quand même tu le ndongo na nguso onso ambena kete ya ke daso si a fatene yingba na legetia yeni ti gongo na nitonso peut-être bangonzoni a peu du da kete mumu ko doto nanti so si pasi atina kodro aninga azo so si akelani ge ina la kozo aluna décembre 2012 mbi ti gongo na ni jusqu'à na lango so ke na nizo ibai mingi dema pasi akeda ambena go ya ke da ibai tene a commencer ti ganzoni kete a moiti baso ikiri ti na yani pa monge so si aketambola loti lo ko tara moiti tara ti tamango nizo kete molangir ko logo gitonzo mais la soso na pokoti susi igona sorongoa biati kodrona wa badalizo asar la so peut-être ngusho la ikogona nizo akete ambena ya ke daso si i petit demanani mambena ke daso agona ligini kete alingbi na ti so si beti ya yidape la soso to munda centrafricain ata tenti siriri ata tenti duchingonzoni na leti kodroti tengo ko be ata tenti economique kodrozo ko ya ke tena mande atene yene aditi si na ti so si beti na yidape comme aditi si aposo il faut azo so kana leti kodroni a doit ti sargin gangu ti tene igongbi sinambeni iso muza era tene beni so iso ke acceptable kete popo yazo mais la so popo aditi yayi to ngana ti so si yi okoko yi da so mo tenten ti sungo mo boko na gbeti mango tere so si azo so agbo ngombe na gouvernement ti kodroti alaga gombe ya pika patara so mo boko ti ala ti tene ti lo ndongo na lango niso na le 6 février so si ala so mo boko ti ala na bangi giso zokoko amoi so si atena engagement bi na mbage ni mbi ki sarton gouvernement na mbage ti ala sarton so mo bayni peut-être gouvernement lo sara mingi lo kana nzarati te lo sara si fade siri aga mais azo so si monala musumo boko na gbeti ni so peut-être ala sara ni est-ce que amunza tenezo c'est peut-être pas de bonne foi wala que contrainte beni legende la ni titana la sara ke dape ala yida gitonso na tenti yanga mais sarango iti pokoni titene yeni agoe si kekerke popo ya centrafricain agona legende pe makana kwati l'état titene lo la si lo imposer get dodoni ti fati tene to mosumo dodona legende pepeti mo sige pe ko mango tegani yeti ngangwa sinama kanila tenti gouvernement biget mina yana po membi tene tongana fadi gouvernement ti kodroti so lo ke na moyen ti sarango ni to na ti so yi dazo escala godit na la pika de patara pika ngo patara so ça veut dire que gouvernement nga ko lo gombi so munzu atenezo do mur lo inga beniti sarango na pe ambena zo gamba gina magi atene yiti edemu même mo sara tonga so aposo izi tere azi
ti tere ala so ngba na ngombe na mbota la so ikiri ti gina ti so peut-être biati kodra penser tu la tene zoni legeti tene akin zoni ni matériel na la ti tere quand même pour poyer centrafricain lui dans zoni be mais azo so si a bongo mbesi a wara eti pokoni a te ozo sarango ita la ko yeso si asara si azo ke dekite la nindal ti so la atene yeso même musu on bokot mon agbeni ani ke sur ti tena zo so asara ya limbi na nyap atentente azo ti Khartoum ate gongo na Khartoum pikango patarazo azo mingi awunda la ni geti tene même patarana duti geti tene centrafricain bani aga tene ti beti zo ko atete na nduni tongana ti so ambeni tene ko zo mais azo so amuna yimo boka tene akenzoni ga la so si a bongo mbeso na gouvernement pika patara akenzoni le geni peut-être là mbi penser mbi que na popota zo mbi penser mbi tene zoni le geni fa de là zoni le geni ageti tene ikuo ibumbi ipika patara na ndoni mais asiao laso iti tene tambla na pokoti mbeti so isuso ayini agona le geni ape toto angba demangba fango zo angba na mbenando zoko ko so ko kwiso tona tiso itambi atene gezo même gizo ko la lo kwiso akinzoni ape centrafricain ko ati ndal dimbana timbeni zo ti beti zo lo gatan so lo famo bien lo pomo na zembe ou bien na ngombe so akinzoni ape wala iko goye ke ngbi ki sina zoni lege bi penser que Guandengbi peut-être même titre nguso lina yani so tete na unzi yene akudujande kitona tiso beti ya yeda pe fade ayeti kirkira ngati tambola ambeni so akana yeso akana yati litala ti sango ni so alangba ti gongo nani mais nzoni ninga ti so si base ti mango tereni so adufida zo so akeso moinga lo fade motene banko so motene mokesa tonga so et puis là so moke donc sonibe mbinga lo so lo zo zoni be lo so aketi sonibe tonga so si peut-être petit gonani mais mo ki rando ti tenti so sur le plan social a Sumbetige na le 6 février là mais inga kwe depuis ce bien toi deragazo peut-être syndicat ça quoi tongana ti so si ikisara kozo so ndal signe kodroni demake mingi toto ake mingi yeso atiayi ko beso atiayi ti lako ake tenti siriri zoko laso petit tenatene tenti siriri ni ya peut-être ando yi ambeni ko tagbiati ko dro si atinton so atin siriri akingangu mingi kelani meiba tona siriri atiayi so anda ko dro ko atina sese ni la mobazi iketara kete itene me tango ni so si tenti siriri angbati tena gakpale na kodroso est-ce que ikwe na mbageti tenti azo so ikboko kote azo ti kwa imuti izande na ndonizo tangati na bubabia nao mais ikboto meki gouvernement na ndoti ambena ye gwaningi tokambeti tenba tenti azo ti kwa ba yeso lasoso de matala si gonani na pikango patarangbe agasi na le 25 septembre igaisu mboko na beti mbeni beti passé imatere kete gouvernement tene moyen so nikina niso alimbi tene ni kirande pokote atene ko na la pemeni mu engagement tene tiso nikisa na eti mbeni kitengo meni kisara ketigi ni kisatonso tona gungbi alimbi titene ni wa mbeni yeti sango ni kisara ayiso simo kama tenege motena mbena ngbera akiri ti awa kwaso akanaliti eta lotarani lani kwe iwani kwe igirsanga itara nambena a gouvernement ko zo mingi ba itene finalement arere so ande yik bande mbeni nzoni na pokoni ape igonani biso mbike mieux placé titene na eta pataraso si pika so mbike mieux placé titene ngoni même na tanti président Boziziando ikena arere na tanzo si loga lumuna pouvoir zo ikena arere igwaningbi itene yi encore titene mbeni arere tilando tingbere ni so ape ala saranga effort lani ko premier ministre ni akelo so loga biati kodrola so ala kola la tirka lani bi wararere ni so ape angba gitambe na ngbere ni so itene mela wala si akregli ni so aga ata tene toni wa kete ni payer ak payer so iketene merci mais alimbi na pasiti ni ape meka so mbeni na ke dapo mudusingbe amuna motozo so mo ke ti gwana ndo ikiye pokoni me adeti limbi na nzarati beti ape parce que nginza so fade tona gile ke samuna mo denku tona ti so atene so abungbi ni ko si atene bon ni la na mboti mo so yeso ando mo sara bira paso mo petit mo sara ne mais oko so agongangi na legeti atene ti akobe ti tengoni kitonso puisque ngere ti ko bagangangu mo gadi si na tenti économie atene bon économie ti atarati go na nduzu kete iye pokoni et puis iye nga aussi ti tene effort la gouvernement ke sara so parce que zo so aga si atene partenaire technique et financier surtout na mo sanga ina gona lege na pesi ala bile na ndoni si ina na lege na pe ala ko mo mboko na ito na ti social ko musa pe donc so akesa ni
ni iye pokoni itene ekonomi na ogona nduzu mbeni zo atene gao mais na yati dutingoti zo okoko même sosi afatene ekonomi ti na ogona nduzu kete so est-ce que iwani na dutingoti ti la koko zo yinga itene yina changer a ngangu si mugwande na zo ti kete kodro mbiti kirando ti so si professeur akanja tenzo mbinga ko adumbi na kete kodro mais a famiti so kaso pasi akeda pono parce que iso biri azara siala ko warna ko beti angata la warane encore ape même atoka na mogi monga ko mwana yati pasigi motoka na la keling bande na niape donc sonizo akenzoni a zoso akena wa commande niso ala gogina legeti sosi aketena niso titene ekonomi ni atarati na lutikete mumu kodroti kweso a wa bingo pale amundo kwe mais peut-être na ando tia kete a place aussi gouvernement ngati bile na ndoni la lokosara effort ni si atene ekonomi akembeni kete la so turguti kodroti akesina menando mais amenando aketa so ngati bapono ti pasini akmingi donc titembi kir na ndoni namo oko titene on peut-être na dawa ngu sakuse nandoni balako na gumbaya agana inzoni kuape mais aga quand même na inzoni kete ihunda na gouvernement titene logo na legenizo aye so sazo ake demananizo que ça soit zoti opposition que ça soit zo sia na ndoti mbatatik biati kodro ala kwela inga tene laso peuple centrafricain ke na iti pono ambena ke tiriti tene ala so na ndoti mbatani adwati na sara effort tene azo nya upupu kete ala so sia ngbakazo angbati gilegenizo ala dwati ginga legeti tene to kekereke si to nanza pala sara simoga il faut muinga ke tene akeda a centrafricain ke bapasi ala préparer nga terre ala tene to na laga aga na solution mais usu la akenzoni pepe i petit tene tenten na popoti atene pembe akete langue mais langue aten bon ni sigini guna mendo ape mais il faut isara ini na legiti kodeti tene pemba motengi tene na irti mbati moti mbana ti betu pepe tongana ina kana legini mo yepo koni tona kana legini ngape mo ke ipika na ti apatara so peut-être iboti wara solution mais tona imbagi ti tene iga a ennemi mo fambi ubembi famo anda tangati kodroni iluni bianao pakara professeur akandi ngusa kusi andoni ba kona gomba ya ka nguso ambina yiti njuni okoko abagigi bangondo chala na ndodi teneti fangongbanga ngana do tenzi sango ina segbia alezo wala bonne gouvernance aini atambla tone ba mingi cha tondo abagigi me a kingo tene na pekona legitenti ndia ade a ya pourquoi pepe tongani batenti auto chala bonne gouvernance i bateneti ministère ti administration territoire ala souci akanando ti seleti bumbi chala souci aina tene citoyen Centrafrique debout à la bande de Tongane. Na bango ndoti atene sembe dati tene fafadiso ndete na giati kodo. Lola isorolo ndo titene loga lo batakovo amo soroti lo muni lo jereni lo kani lo kinani lo zana yati kodo titene kodo amai. Bunde tentena giati kodo ko tene sunde tena giati kodo titene. Il faut que azo so isoro la izala ka titene la batakovo so ala giati nji. Naso tene so la que tene pas de choses tene so mo que tene pas de choses. Il matene na Assemblée nationale ka ambenazo ala gwa que matere na wandi titene aga a ta mosoroti beti se qui titene a onani et puis amuna la gaki ta onvle mosoroti beti se qui a créé ta wabe Africa ko mosoroti beti se qui mo wala na etikete ko so il faut a wati ko doni so azu saka langu na etikete ko doni so ala que vivre na yani so il faut à la bande il faut amener des à la école il faut si tu es là à la wala bénéfice dispensaire si tu es là il faut bien le sanctionner à zoti diso à que l'intérêt aussi inga kwe na bangi a kete ko inga yesu kwa que passer na bangi inga zo ça que goti matériel na wa na ganji ko roti si tu la ka ko roti cause de ce maintenant il faut azanji na liti état parce que mon soroti état à que mon soroti wa be Africa kwe yesu que na yati ko poroti l'état à que yeti azuso isola la izala kata que yeti ya wa be Africa c'est quoi l'invitation que kaso à que l'invitation tena asara tiko do mai ou se tenir sur des tena gati ko ro tena gati ko il est soromo il y a quelque chose sur que Dieu voilà que neti kete ko voilà que neti ngundao parce que a turu bukala tubayo il est soromo izamoka son azuso si imulo izalo tena lo bata akumbati do so mo dikidation mo doit mai il était accord de Khartoum combien de fois
amle get ko atene yeti tene siri akiri biani meti tene siri akiri biani iko ibumbi amle get ko kwet mongo amotene non et que bumbi amle get ko quoi parce que bi que goti tene bi pika patara dina to gutumba biati ko alondola na na France le Burkina à Lyon ambena amle get ko unda lo atene mais accord de carton ceci que kere akiri atene mon salani est-ce que mon salani le tenanga qui nous dit France atene si c'était à refaire je vais le refaire si lui doit si salani de que salani encore mais pour petit internet na wande na doti se feti indaltien mo goti matere na wande kana dara na sindi kisu na doti se feti indaltien akesi c'est là amne geti kono mo bungi amne geti kono mo sana teretimo ala mumo ayomo na doti di oko façon titene mo gumo pika de so mo kala na jiki mo ma amne geti kono mo ma amne geti kono o tateneni me diko wuji na doti o tateneni so do so mo diki da so mo doti diki je kiso lo ke bata sefeti lo ke bata amne geti kono okona sécurité ti mne geti kono a doti tene a diki gangu a o teneti sécurité ti mo na ya ti sarango kwatimo sécurité ta mne geti kono la doti passer devant mais moment bata turugu ni ta formela na geti ta partenaire so amne geti a doti rembourser de so moi la moza gala directement tene ala bata mon bata ti biati et puis na ta langoso moza amne geti 5 km tene ala la ala gwala ke pika tere kana ala yeso pasina 5 km aketi gangumi aketi mawami ima iba na ndoto banda tere que ambena watu kwati gorobia ambena watu kwati azo chaque muwango na biati kono atokwala na 5 km titana la gwa bazwa ala golanya la ba commerçant ala ba dia auto défense ima tene bija circuler ça et puis il a fallu que mengeti kono so commerçant la longa pika la ouais si pas de ceci autorité de l'état longa pika na kilomètre 5 ko azama raté to so biati kono na azo so tout soro la isa la kaso titana la bata koroti titana la bata digiti titana la sarasi imai koroti amai titana la sarasi ababati ya mamati ya mengeti ala prier ala nyongenugu ala bakete watu courant alekele gina la titana la tambla yamba yeso mbeti munda na jati koro akoti tene lani so asoro motona jati koro so atene gimbola mokona ndara mokona koda pe kodi na ndara ni so atena yati peuple ti so kwe iso eke 5 millions so ikola eke na kodi na ndara ni mo mai de titene ikuso chaque balou c'est na balou c'est so mo mai enfant motene ba dia conseiller il a raison il a pouvoir na petit mois après pouvoir na petit ya wa ko so kweso 5 millions to pouvoir na petit donc là so yeso biunda yeso bi esprit titene kodo fili amai to kere ke litena oso jati kodo mo mai mo dia wa ndeso na kodo ti mo sala confiance na kodo na ndara tamu ndeti kodo mo za confiance ti mona a wa ndeso mo sana tereti mo tanto so kere ke lenya bawe le retard tonne le mou la para le kir na kodo ti mais le mou la para so le kir c'est ce que famille en bas na kodo ti donc na famille na kodosi après donc na benye ti bango na kodosi après mena yuru ak problème tu la fait aza kuina ak problème tu la fait donc agiti tengoye tara confiance na amle ngeti kodo kodosi so du dato tara na koda kana yani niki petit sigina yani besoin de ti digiti tenaga ti apana ile jape imati sangondo tala mbagiti biati kodo ikikiri na tereti mezageti umutene na wabon ko kometo timole ko Kongo ngusa kuse na nduni ba kona gomba ya undi ilindana ya tingusa kuse na nduni baluse susi lunga kwa loga ngana kikita kpale susi aka ngwale tingusa kuse na nduni ba kona gomba ya susi alimbi tene ali ngana yati yeti njuni wa yeti choniti ngusa kuse nduni baluse aka isa alimbi gibecha patene bien alimbi gibeti bi tatimbi Fernand timbi mba mbi tene ambena za batene bouteille tongana ngwa na poponi sa tene mbena petit batene no bouteille na ke asiape mbena petit batene no bouteille na si quand même ngwa na yani timbi batene tongana mbegena ke 5 so bi banguso déjà zana yati bouteille donc mbegezimbi optimiste timbi bi tene bi bayini ko na nzonile akebuba pe parce que bi tene le tene ibaye kwa gina shonini ibaye kwa gina vukoniso izi quand même leti itene nzoni quand même na il faut egonda kodroti iyamba biati kodroti iyamba kutazo ti ala so ke shoni tatene tene mais il faut que il ça soit après ni la simbi tene itena ilondo na ngu sakuse na ndoni bala kona gumba yati sina sakuse na ndoni balu seso fani mingi tatene nyaki ya kigi calendrier
là si échanger échanger en bene yimi gape donc ay so kweso yi muni kwete continue na ki calendrier à cause de quoi que problème ti calendrier échanger na nduti murti échanger na nduti a betiti ki soufa de so ngusa ki usena ndoni baluse mais at iso mingi si ba passer aniso alondo ki na ngusa ki usena ndoni baluse na gumba ya pe par exemple itatimbika tena cha turugu pali so si ambena ka wande tenta wande so wumingi so hinga pe parce que itatimbi Fernand wande so ya ki gamle ki ko rappelle ko drope lo qui centrafricain mais le gars professeur so le gars professeur na be Afrika gape quand tu France là c'est azina le qui c'est le gars professeur ka quota les outils droit so beti anzermingi ki quota yimingi so si tati so le professeur ti droit mais to va ngba na bangizo est-ce que le gars des professeurs tati comme petit gars professeur après donc t'atene itombawa non a wande ti sarango soni tatene biani a petit tenezala mais bitana tene ali daras a si dikanye so tenet gango centrafricain a petit dumo babati mo ke centrafricain mamati centrafricain ou mamati mo centrafricain ou babati mo centrafricain mo ke centrafricain mais a petit tene aussi na legati naturalisation na legati décret a petit sara moga centrafricain pe na kasa na shona mais tona sara bira we tona ni la ti bir so tene so bir so si angati to bapoko la so tona na biri ndatango ti ndoto jawa na tango ti zwa atena tene darasa amu décret le ke centrafricain mo ke tenande na pouvoir tinyi la sim godi tene zara sa ke centrafricain pe ba tene so la fani mingi ki sa tene mingi so ni na bitane ambene yake daso soit que monde pokoti tone yewu ya peso ala so si biri amu décret na tango ti pali c'est le ka ga yake krikri ama passeport nazo mingi tene so na tige mingi a faux passeport vrai faux passeport centrafricain so amula ni gigi kwe amu na zo ala onani amu décret amu ambena wanda tene la ga anomela darasa nomela ndo chef de région militaire na tango ti toi de rappel na tango ti doto jando kala si lo kina bambarika amula zalo katene lo si lo commander zone militaire ti bambaria ba soit que monde pokoti jusqu'à ti guani ben ten soit que monde pokoti aussi a teneti ala sosi a soralni ten alo do tone sa tenegi gouvernement na a turugu palesi a sara accord ti Khartoum akin batiso isinya bacha accord mingi bacha accord même accord ti Brazzaville ak bo centrafricain gi asia ti avion a gwazala ka ala di kotene ala signer mbeti forum ti Brazzaville a marché ni la si na Libreville tena na moitié juillet 2017 a tenene comme na Centrafrique a signé bati a accord mingi a marché peso a ke sara faso bilani nyela sara si a marché a petit sara tongana sa marché si Nations Unies Union africaine na état centrafricain d'outils ça la batene tene yina marché il faut que bumbigi azu sosi tene ti birani a bala il faut que gisania pe so petit kiringa ndando benape déjà a sara nya we a signé accord now as tonani ti keso bitene tatene biani bati kodro a sara ngangu tatene a mlingi ti kodro alinani bitene lo pusu munisika tene a yo mlingi ti kodro mingi société civile azu mingi aguna la Khartoum mais asina Khartoum zola kezo akegi communauté internationale ke kasa tene non ala ke liape asa ko dika ton sa piki maboko ton fa de ikiazo so isatone c'est le peuple qui commande kanga fa legi pate go barili ti aéroport itene gbachi ko ou la ni filmer greba da sa guna irti na Khartoum so moke mota avion na pe ala zo sa ki mota avion zo guna tant que ala change iko elina yana peso ici c'est comme ça qu'on fait zo kwa londo aguna Khartoum agwa na Khartoum apika ton so itani ko ba tenso apika maboko ba tene cinéma la gwa bani ala londuka ala mungi da chala ti Khartoum ti la ko kongbi ala mlega kiri aga le keterta la duti aziyanga pe la so ikitene non e bati ko glasi amugi gouvernement na c'est la signe petit mais il a ikilani en droit gouvernement ke beni zo okone yati état a société civile et petit kenani ya ikanga legi même ala sa gona Khartoum so to atena fa tene yanga ti dati conférence en soirée tene ton iso il y a pe dialogue ki dape il maintenant te balaka kelani atene tant que azinga sona peso dialogue ki dape a négocier na langbi ala yeda si dialogue na reprendra ton sa gona ka ton gwa sara beni bruika ala ki atene so ni so petit à avoir lui ape tant que anani lina peso peut-être que la communauté internationale reprend la ligne à zéro à refondre ni ton asara ni déjà ouais bebene asiga wa adulo we on peut dire comment tete non mamati le benso aduloso akelo la paix bidoti na mulandi walinde walini la on peut tenir so jusqu'à la cuit agana mo solution peut donc tete na beni daso isara na we imuni igwana devant et petit teneti a corruption na diti etaso benezo a petit ça na irtilo mais l'Assemblée nationale et mateti tati Jean-Michel Mandabala qui était soit qui était wondengo nape mais Assemblée nationale mo responsabilité là il tenait il koroti ndia hein zo petit nzi timo gati ko mon petit nzi mon petit tenait mon site betimo mais il faut que ndia atina litimo mais tenait ndia na atina litimo so agita tenait pas mingi azo yin ka comprendre même bienvenue biki wa bongo ko so satena client so ala comprendre bien pe il faut que ina guna legiti procédure ni alondo ton ici ministre sécurité goûter ça rapport na ndoti mairie autorité de bonne gouvernance na ndwa ke kwati lola lolo ke chef hiérarchique ton le bac maire ka legina
légina pe le Zimmer. C'est ça, décision administrative. Mais tenez bonne politique de gestion, avec cours de compte, avec haute autorité de bonne gouvernance. Allons d'autres ici, ministre ça goûter ça rapport, tu go dire quoi tenté publier ni. Tu sais que na légina pe. Il faut qu'il ça na légiti ndiani agonaeni tono. Ça rapport na ouais pardon haute autorité de bonne gouvernance, ça rapport na mairie. À moi to connais bati ko batene. Ya go kape, à moi to connais cour des comptes à ça quoi tu lo. Des fois petit montant, akiti lango quoi pe. Ba iso fa din fanimingi ak chai sim tatene. Il faut que ça réuni quoi na Johnny be. A soit été tene à bagi shonini ak dande oui, bati ko de la duti akendi ti le muga duti ndi uzana tertilo ala kendi ginjingo ala kendi le ça réuni quoi pe mais. Soit que denta opposant la même bitantena ligiti ndiazo ayena ke sara. Autre cour de justice soit que quoi tu lo le fangmanga na litia kota uti ko doso. Akele gere na tumuso na lango so manda tene. Autre cour de justice so ak sarande. Premier manga tilo ki fangmanga na litia zo. Ina kele kektere parce que jusque là autre cour de justice so ak d'appel à notre constitution. Mais le que opérationnel appel le que sara quoi pe mais kaso ke gana ni so par exemple mandat ba so c'est député tene non il faut à toka na beti mangazo bande la lango no manda tene autre cour de justice ak sara quoi tu rande ak fangmanga ande yini a petit passer na lango quoi pe na di lango ça peut fani mingi il faut que ils mo patience ils attendent na zo so ils ala tena sa quoi ni so ala sara quoi ni ke mbisi yina petit ganzonia mais bitena aussi il y a centrafricain ton ambeni ak daso il faut il lango pe fani mingi lango mbi après wezinga wetena ina sila so anda biri si loti tene izianga pe so sina si auzo il faut que yeda nani aussi mais il mouille so ikrani 2020 so ki daso bitantene il petit kira pourquoi pe tatimbi Jean Fernand tatimbi là 2020 so ki daso ambena yak daso il petit changer mais daso il petit changer après et donc so accord de Khartoum so bitantene na popota accord so quoi il signa forum ti Brazzaville ou à Saint-Étienne na Rome na ndwa so accord de Khartoum so pambene accord so si à l'outil en Tangani tatene bien ni andoni quoi na yana pe mais petit bien accord so na ngwa pe ni na sigati ko tene to c'est à refaire parce que bi penser ti mi d'accord que na legitime parce que ça quoi tindia ak meilleur parce que on va à mon Nations Unies à mon Union africaine à mon État centrafricain y a pas mieux que ça pas mingi azona que za Nations Unies à la za Union africaine à la Condé Gati Kodro là signé accord na rebe mais ak Gati Kodro là paix ba so la que tatena paix ak Gati Kodro la paix c'est toute la communauté internationale et l'État centrafricain est un acteur entre plus de 100 de la communauté internationale ton ira là ça la ga aider ici ben yana ouais alors de ton ainsi Gati Kodro ceci a tenir le qui ton gimbeni représentant so le notre le goûter changer yani donc en beni dans ce penser que était 2020 ça na legeni il faut que il moule gita tenir il sara ina nzoni code inga ye kwape zoko inga ye kwape mais ayeso au moins ikilani aso ikilani so igbuni il est créani timbi espoir bien il est créatif so a questioni igilege il est créani igwa devant il y a la ligne annuler accord de Khartoum et puis il tient en doigt ok ça rien et mala ouais wa bongo koko iski na mageta la ngoni beni bia Noël Ramadan ngusa kusando ni baluse ak nguti so gwazo teneti betala na nduti fini nguso na bango ndotala nga na yesu si alimbi tena kukodro singila bigwa yo ape tenti zo so agako zo so teten mingi ngu sake use nandoni baluse ti beti centrafricain kokoko asa si fini nguso agana yi ndara ti tene yi matériel en tant que centrafricain parce que nguso akenguso si ko gwande ti soro ambena a kotamu ngeti kodro ti zango na liti kodro mais tongana yi matériel pe si a commencer na usu tonati zumbi commencer ti tene yi mani ti gongo nani ti boto tere na mbaige ti zongango tere ti sango ti so aleke kodro okope akendal ti so si bayi tene sorongwazo akudande na nguso la si il doit tene commencer encore ti tene yi boto tere mbage na mbage timbi biye dati tene zo kwe so si beni tene akana litu la pesi lo ke centrafricain si lo wani lo yiti tene lo duty tongana candidat lo duty agonanika fada centrafricain akeda ala soro tongana ke loso si lona ndoti mbatati biala si yeda si asorolo agimo ngeti kodrola isorolo birao tonala ya penser à tenegilo asorolo menaeti siriri tongana batene sarngo kwa tongana tisu yeke dikoso lo sa yene alimbi na teneti beti so si centrafricain yeda pesi lo yeti tene lo mumbeni zo lo ganani na ndoti mbatani lo ganani mais kweso giamu ngeti kodrola ala so ka vrai à centrafricain ayeni so si akso aussi nambage aketeneti awande so ayo tereta na popota centrafricain aksa sana na centrafricain so la si ayina ganga nguzo donc ti bet bi pense bi tene nguzo akiga so akinguzo si a doit gana yi zoni code zoni mangotere et puis a turuguti kodroti asara kwa tongana ti so si beti aida senge pepe parce que afana la yemingi amuna la moyen ti sarongo na kwa ni mais sango kwa ni agudujande gina bangi gape agudujande gina etambina prefecture so ko atanga tando so kwe si azongbati bupono da isara si siriri agapo po ya quand même azonika ko zoni ko si gona
tenti sorongwazo ikira encore ando ti tenti accord ti katuma pe parce tegi teregi senge ambena zo agwandoka ambeni so ayida ti na la gozo agotongana observateur au gotongana acteur apena acteur ni gouvernement na a groupes armés donc ambeni so même si ala ti tentene ala na tango ti tenengo tenelani ape mais ilaso asiao yiki sara tongana nyeti tene yini agana legeti so si zo kwe ayeti tene asara se siriri agana kodro ngangu tene ni la Fernand bi penser bi gonzi andegeti tene boten i musiga la professeur Akanzi ndu tenta tene kondati kwasingati singira mingi bara aita ti kodo ko ya mingi ti Afrika. Ok, ake na ndoti bara ti professeur Akanzi si kwasingati ti laso a kondani i sara fade tene na ndoti aiso atambla ti njoni nga na aiso si atambla ko pepe na ngusa kuse na ndoni bara kona gomba ya nga si pini bangondo ndati ngusa kuse na ndoni baluse ndati pikango pataraso i yamba fade wa pangombeti professeur Akanzi le kena mbageti Paris professeur Akanzi muna la singila mingi na mo singila na technicien ala sala ko sala ngambu mingi ya maiko singila yambanga wa bungo koko maître Timoléon Kongo sur le Ghana Hériti Alliance pour le développement et le progrès maître Timoléon Kongo ikina la singila kota singila na radio Ndekeluka na itati mon Jean Fernand Koina et puis na itati a technicien ngako merci yamba mwene bia Noël Ramadan sosi le Ghana Hériti USTC sosi le ke use wakwasuni gbene bia Noël Ramadan imuna la singila nzoni matanga ti feningu nazo kwe bi warapade mungo mamboko ti Anne Alix Punimati nga na ti Hermon Nambona bi kokapana la na igati piko ala ngbanjuni tongana za paida